ये पुराण रहस्य माध्यम सुंदर कथावस्तुटे मु आपण मानक आगे उपस्थापन करुच्ची। साधु को अवमानना कले जो परिणाम आमको भोग करने को पड़े तार ज्वलंत उदाहरण दबा जाई महाभारतर पुराना पृष्ठा को मु ओलटौछि। आपण माने जानिछंती गोविंद होचंती तीन। जतेबेले प्रथम करी गोविंद जन्म नेले भगवान कृष्ण बंदीशाला रे जन्म नेले। गोपरे जाई लीला खेला कले। कला को जगन्नाथ जे षोल कला तहु कला ये नंद बला। कला को षोल कला करी गोपे विहरे न रहे। तापरे मथुरा को जितेबेले आसिले मंचारू पड़ी मामू मल्ला मते तो दैव रखिला। पुणी जलद्वारिका गढ़ निर्माण करी जेतेबेले द्वारका कटकरे रजा हेले भगवान कृष्ण। तेणु आज्ञा सुचारू भाव द्वारका सबु जादव माने सुखरे कालातिपात कले। देखंतु आज जो साधु को अवमानना कले कौ प्रकार परिणाम भोग करने को पड़े तार ज्वलंत उदाहरण दबा जाई आपण मानकु नहीं जाउची से द्वारका कटक। दिनकरे मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा चलीचंती द्वारका कटक आड़। ठीक यही समय रे जादव बालक माने गोचारण करने समय रे लक्ष्य पड़गला मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उपरे। दुर्वासा को जिमिति लक्ष्य करिचंती गोटे टाहीटा परावशत गोटे ताच्छल्य कले दुर्वासा ऋषि। आज साधु महात्मा मानू देखी जदि आजिकाली पिला माने ताच्छल्य करिवे सेटा करिबा केबे उचित नुहे। झिमिटी खेलरू महाभारत सृष्टि साधु वाक्य अनुसार कौ पर्यायर जाई पहुंचला कथाटा आपण माने देखंतु। ये जादव बालक माने टाहीटा परावस्त कले कौन ना सांबकू नारी वेश करी उदरे लौह पात्र भरी। जादव बालक सांब को कौन करिचंती नारी वेश सजई देले। गोटा लौह मुद्गरटे बांधी देले ता पेटरे। गोटा गर्भवती नारी रूप को सजई नारी रूप से सजई नेले दुर्वासा ऋषि निकट में पहुंचले। कहले हे बाबाजी महाराज हे मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा आपण तो त्रिकालज्ञ कहतु तो ये जो गर्भवती नारी यार 10 मास जाई 12 मास गलानी तथापि यार पिला होनी पुओ ना झी हम आप कहतु। जेतेबेले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा निकट में ये प्रकार अप्रत्याशित भाव में जादव बालक माने जाई पहुंची जाइचंती। दुर्वासा चिंता कले ये माने टाहीटा परावशत मो सहित ये प्रकार व्यवहार करुचंती। तेणु से तो त्रिकालज्ञ जतीन्द्र सारा 3 भुवन गोचर हेबाकू किंचित मात्र नखतर्पण साहाय्य सबु घटना को से अवगत हो गले। प्रकाश करुचंती शुण 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 आगर्भे अच्छी जो बाल उतपुत लौहर मुसल ये जेबे गर्भ प्रसविब ये जदू वंश ध्वंस हेब। ये पवित्र भागवतर कथा। दुर्वासा से दिन क्रोधान्वित होई अभिशाप प्रदान कले। आगर्भे अच्छी जो बाल उत्तप्त लौहर मुसल ये जेबे गर्भ प्रसविब ये जदुवंश ध्वंस। अटल ब्रह्मवाक्य से दिन बाहरिला दुर्वासा मुख। देखंतु आज्ञा साधु को अवमानना करी कौ पर्यायर जाई जादव बालक माने पहुंचुचंती। ये संवादटा पहुंचला भगवान कृष्ण निकट। भगवान कृष्ण जितेबेले जानिले ये प्रकार टाहीटा परावशत आज ये प्रकार घटना घटई जादव बालक माने आज कौन करिवे। तेणु भीम को स्मरण कले। सबु घटना को भीम को बुझाई कहले जो लौह मुद्गरटा सांब पेटरे बांधी थिले से लौह मुद्गरटा दियागला भीम को। भीम ताको प्रस्तर रे घसई निशेष करदेले आउ तार
ସତ୍ତା ନ ରହିଲେ କେମିତି ବା ଏ ଯଦୁବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୀମ ଯାଇକିରି ଗୋଟା ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତରରେ ସେ ଲୌହ ମୁଦ୍ଗରଟାକୁ ଘଷିଲେ। ଘଷି 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 ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଛୋଟିଆଟେ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତୀକ୍ଷ୍ଣଟା ଆଉ ହାତକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଘଷିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ସାଗର ବକ୍ଷକୁ ସେଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭୀମ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, କହିଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯଦୁବଂଶ କେମିତି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ଭାବରେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ବାକ୍ୟଟା କେମିତି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ମତ୍ସ୍ୟ ତାକୁ ଗିଳିଲା ସେ ଲୌହ ଖଣ୍ଡଟି। ସିଏ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାଗଲା, ତାକୁ କଟାଗଲା, ତା ଉଦର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଲୌହଖଣ୍ଡଟା ବାହାରିଲା। କାଳକ୍ରମେ ତାହା ପହଞ୍ଚିଲା ଜାରାଶବର ନିକଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, କୋକୁଆ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦୁବଂଶରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ହଣାକଟା ଲାଗି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁର୍ବାସା ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ଗର୍ଭ, ଏ ଯେବେ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ, ଇଏ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଯଦୁବଂଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ, କେବଳ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାସି ଚକ୍ର ଗଲା, ହରି କରକୁ ନ ଫେରିଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଆଳିଆ ଲଟାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ରଙ୍ଗା ପାଦଟା ତଳକୁ ଯାଇଛି। ଜାରାଶବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ରଙ୍ଗା ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ବୋଧେ ମୃଗଟା, ଲତା ଉହାଡ଼ରେ ତାର କାନଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସେଇ ନାରଚଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଜାରା, ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଶରବିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଯାଇ ବାଜିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଯଦୁବଂଶର ଶେଷ ସନ୍ତକ, ଶେଷ ଦୀପଟା ମଧ୍ୟ ଲିଭିଗଲା। ସେଦିନ ଜାରାଶବର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଇଏ ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ, ଇଏ ଗର୍ଭ ଯେବେ ପ୍ରସବିବ, ଇଏ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିଲେ ନା। ସେଇ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାରାଶବର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ନମସ୍କାର।